እጆቻችንን አንስተን እግዚአብሔርን Let's lift እናመስግነው። up our hands and thank the Lord. ጌታን ከፍ እናድርገው። Let's lift him up. ጌታን እናልቀው። Let's exalt. ይሄ መንፈሳዊ ትኩረት ሳምንት ከጀመረበት ከመጀመሪያው ምሽት ጀምሮ Since the first night of the spiritual week of emphasis, በባለፉት ቀናቶች ሁሉ እግዚአብሔር እያረሰረሰን ነው። the Lord has been flourishing us for the last days. He has been እግዚአብሔር blessing us. እያስዋበን ነው። He has been flourishing us. አመስግኑት እግዚአብሔር። Thank him. ስሙን ከፍ አድርጉት። Exalt his name. ቃሉን ላከ He ፈወሳቸው። sent his word and saved them. እግዚአብሔር ዛሬ ምሽት እንደገና ቃልን ላክልን። Say, Father, send your word again. አስተምረን፣ Teach us. ወደ እውነት ሁሉ ምራን። Lead us to all truth. ከፍ እናደርግሃለን፣ We exalt you. እናደንቅሃለን፣ We adore you. እንወድስሃለን። We praise you. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደደ ስም In ጸለይና Jesus' precious name we have prayed. ለጌታ ታላቅ ክብር ሰጥተን Let's ደስ give እያለን glory to the እንቀመጣለን። Lord and please be seated. እግዚአብሔር ይመስገን 2026 በኢየሱስ ክርስቶስም የተከፈቱ Praise በሮች God. ዓመቴ ነው። 2026 is my year of open doors in Jesus' name. የዚህ ወር ትንቢታዊ ትኩረታችን The prophetic theme for the month, የገንዘብ ሀብት የልጅነት መብቴ ነው የሚል ነው። it is financial fortune is my heritage. ይህ መንፈሳዊ ትኩረት ሳምንት ከጀመረበት ከመጀመሪያው ምሽት ጀምሮ Since the first night of the spiritual week of emphasis, እየተመለከትን ያለነው ትምህርት አለ። we have been looking at a teaching series, የመንግስቱ ሀብት መሰረቶችን መረዳት። understanding the fundamentals of the kingdom wealth. የመንግስቱ ሀብት መሰረቶችን መረዳት። Understanding the fundamentals of the kingdom wealth. ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 Hebrew chapter 4 and verse 2. ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 Hebrew verse 4 and 2. ለነሱ የምስራች እንደተሰበከ ለእኛም የምስራች ተሰብኮልናልና For unto us was the gospel preached as well as unto them. ነገር ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም። But the word preached did not profit them, nor being mixed with faith in them that heard የእግዚአብሔር it. ቃል አይጠቅምም አይልም። It doesn't say that the word is not ነገር useful, ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም። but only because the word that they heard was not mixed with faith that with the ones they heard ሕይወታችንን it. ትርፋማ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል The word that makes our life fruitful የምንሰማው አይደለም፣ is not the one we hear, የምናምነው የእግዚአብሔር ቃል it is ነው። the one we believe. ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 45 ላይ On Luke chapter 1 verse 45, ስለ ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር the Bible is speaking about Mary. ከጌታ የተነገረላትን ቃል ያመነች ብፅዕት ናት ይፈጸማልና አለ። And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told from her for the Lord. እግዚአብሔር የሚፈጽምልን What the Lord performs for us የሰማነውን የእግዚአብሔር ቃል አይደለም፣ is not the word that we hear. ነገር ግን በማመን ዕውቅና የሰጠነውን የእግዚአብሔር ቃል ነው። It is the word we acknowledge by believing. ነገር ግን የሰማነው What we heard, በማመን ዕውቅና ያልሰጠነው የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ላይ ውጤት ሊያመጣ አይችልም። but we have not believed it and acknowledged it through faith, will not bring any results in our ማቴዎስ life. ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 On Matthew chapter 9 verse 29, ሁለት አይነ ስውሮች ወደ ኢየሱስ መጡ። two kinds of people came to Jesus, አንድ ጥያቄ ጠየቁት። and they asked him a question. የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረን። Son of David, have mercy on us. ጥያቄያቸው ፈውስ ነው። Their question is healing. ጥያቄያቸው ማየት ነው። Their question is sight. ኢየሱስ ጥያቄያቸውን በጥያቄ መለሰ። And Jesus answered their question with their question. ይሄን ነገር የጠየቃችሁትን ነገር ማድረግ እንደምችል ታምናላችሁን He said, አላቸው። do you believe what I can do that what you have asked for? ለመቀበል የሆነ እምነት አላችሁን አላቸው። Do you have faith to receive? እነሱም እናምናለን አሉ። And they said, we believe. ኢየሱስም And Jesus, እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ አላቸው። let it be unto you according to your faith. እንደ ጩኸታችሁ አይደለም፣ He didn't say according to your እንደ noise. ለቅሷችሁ አይደለም፣ He didn't say according to your እንደ cry. እንባችሁም He አይደለም፣ didn't say according to your እንደ tears. እምነታችሁ ይሁንላችሁ። According to your faith. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር And the Bible is speaking. ወዲያውም አይኖቻቸው ተከፈተ ይላል። And they saw immediately. ወዲያውም አይኖቻቸው And ተከፈተ። their eyes opened immediately. ብዙ ሰዎች Many people በብልጽግና ትምህርት with the teaching of prosperity, በአእምሯቸው ይስማማሉ፣ they agree in their mind, በልባቸው ስለማያምኑት but because they don't believe it in their heart, አይሰራላቸውም። it doesn't work for them. ብልጽግና Prosperity ወይም የመንግስቱ ሀብት or kingdom wealth, ጆሮ አለው፣ ይሰማል። it hears, ነገር ግን ምላሽን የሚሰጠው but it only gives response ለሚያምኑ ሰዎች ብቻ for ነው። those that believe. ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 Or Romans chapter 10 verse 14, የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ the ይላል፣ Bible speaking says, ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል አለ። how can they decree what they have not believed? ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? How they shall call on him whom they have not believed? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? And whom have they shall not ያለ believe in him? ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? And how shall they hear without a preacher? ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? How can they preach what they have not heard? ና የምትለው ነገር ሁሉ እንዲመጣ ብልጽግናን ጨምሮ Including prosperity, for whatever you want to come and call him, እምነት ይጠይቃል። it requires faith. ሂድ የምትለው ነገር ሁሉ እንዴት ድህነትን ጨምሮ For everything that you want to command to go away, እምነት including ይጠይቃል። poverty, it
inquire as faith. ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? How can they call what they have not believed? መዝሙር 109 Psalms 109 ቁጥር 17 ላይ verse 17. መጽሐፍ ቅዱስ አንድን ሰው ያስተዋውቀናል። The Bible introduces us to someone. ይህ ሰው ድህነትን፣ እርግማንን በጣም የሚያፈቅር ሰው ነው። It is someone that likes and wants ወይም cursing, በድህነት ላይ እምነት ያለው ሰው ነው። or he has faith in poverty. መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። And the Bible says, ስለዚህ ሰው ሲናገር speaking about this person, መርገምን ወደደ፣ as he loved cursing, ወደ እርሱም መጣች፣ so let it come unto him. በረከትንም አልመረጠም፣ As he delights not in blessing, ከእርሱም ራቀች፣ so let it be far from him. መርገምን እንደ ልብስ ለበሳት፣ And clothed himself with cursing like a እንደ ውሃ garment, ወደ አንጀቱ፣ so let it come into him. እንደ ቅባትም ደግሞ ወደ አጥንቱ Like ገባች። his bowels, like water, and oil ሁል into his ጊዜም bones. እንደሚታጠቀው ትጥቅ ትሆንለታል። Let it be unto him as the garment which covers him. ዛሬ ምሽት በሕይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር ቃል እናገራለሁ። Tonight I speak the word on you. ማንኛውም አይነት የድህነት ሸማ የተቀደደ ይሁን፣ Every garment of poverty, let it be destroyed. በኢየሱስ ስም የተቀደደ In ይሁን። Jesus' name, let it be destroyed. ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ትምህርቶች አስፈላጊ የሆኑት? Why do we need to learn such things? ድህነት ኪስን ከማጥቃቱ በፊት አስቀድሞ የሚያጠቃው የሰውን ጭንቅላት ነው። Poverty first attacks the mind before it attacks the ሰዎች pockets. አይምሮ ነፃ መውጣት የሚችለው ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት And the ነው። only way people can be delivered from this kind ትምህርት of ነው from the word. የሰዎችን አይምሮ ነፃ የሚያወጣው። It is teaching that makes people delivered. የድህነት አስተሳሰብ ውስጥ የገባን ሰው If someone is in the mentality of poverty, 100 ሚሊዮን ብር ብትሰጡትም ድሃ ነው። he will be poor if even he has 100 million. ምክንያቱም ሰው በልቡ እንዳሰበው እንደዚያው ነው። Because a man is as he thinks in his heart. ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 Proverbs chapter 23 verse 7. ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ድህነት ወደፊት ሊወገድ ያልቻሉ? Why couldn't we eradicate the poverty in Ethiopia? መንግስት ይመጣል፣ መንግስት ይሄዳል። There's a new government every time. ለምንድን ነው ስር ሰዶ ድህነት But የተቀመጠው? why is it rooted inside? አንድ ችግር አለ ማለት ነው። There is a fundamental problem. ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ያለ ድህነት The poverty in Ethiopia, ከሌላው የአፍሪካ ሀገር ድህነት ለየት የሚያደርገው what makes it different from other countries in ጥቅስና Africa, ዶክትሪን ያለው ድህነት ስለሆነ it ነው። has scriptures and doctrines. ሃይማኖታዊ ይዞታ ያለው It ድህነት has a ስለሆነ ነው። religious background. ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ጥቅስ አለው፣ It has a scripture. ድህነት አለው። It has a doctrine. እንደዚህ አይነት ትምህርት እንኳን ስታስተምሩ Even when you're preaching such gospel and teachings, በሰዎች አይምሮ ውስጥ ተቀምጦ and it is in the people's minds, ከእግዚአብሔር የሚመጣውን ትምህርት ከውስጥ ሆኖ ይቃወማል። and it rejects what comes from the Lord. ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር That's why Paul said በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ላይ on 2 Corinthians chapter ምንም 10 and እንኳን verse እንደ 3, ሰው ልማድ ብንመላለስ፣ for though we walk in the flesh, ብንበላ፣ ብንጠጣ፣ ብናገባ we eat, we marry, we እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። we don't war after the flesh. ጦራችን ሰው አይደለምና For the weapons of warfare are ምሽግን not carnal, ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው። but mighty through God to የሰውንም pulling down ሐሳብ፣ strongholds, የሰውንም ሐሳብ casting down በእግዚአብሔር imaginations, እውቀት ላይ ከፍ ያለውን ሁሉ and እናፈርሳለን። every high thing that exalts አይምሮንም ሁሉ itself against the ለክርስቶስ knowledge of ለመታዘዝ እንማርካለን። God, bringing into captivity ዛሬ every thought to አውጃለሁ፣ Christ. And I decree አይምሮአችሁ today, ላይ የተቀመጠ everything that የእግዚአብሔር እውነት የሚቃወም that rejects the በኢየሱስ gospel ስም of የፈረሰ the ይሁን፣ Lord, it shall be destroyed in በኢየሱስ Jesus' ስም name. የፈረሰ ይሁን። It shall be destroyed in Jesus' name. መልካሙ ዜና The good news, እግዚአብሔር God, ልጆቹ for his children, በመንግስቱ ሀብት እንዲደሰቱ he ይፈልጋል። wants them to enjoy kingdom wealth. እኛ በመንግስቱ ሀብት መደሰት ከምንፈልገው በላይ More than we want to enjoy kingdom wealth, እግዚአብሔር በመንግስቱ ሀብት እንድንደሰት the ይፈልጋል። Lord wants us to enjoy in the kingdom wealth. ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሰውን ከመፍጠሩ በፊት ለሰው የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ የፈጠረው። That's why before man, God created man, he created everything that is necessary የፈጠረው for him. ሰው ጭንቀት፣ እጥረት፣ ውጥረት ወደሌለበት ዓለም ነው ያሸጋገረው። He created man into a world of no lack and poverty. የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ሐሳብ The first plan of God ሰው የተደላደለ ህይወት እንዲኖር ነው። is for man to live a comfortable life. ይሄ የመጀመሪያ የእግዚአብሔር ሐሳብ This is the primary plan of God, ዛሬም አልተለወጠም። and it has not changed. ሶስተኛ ዮሐንስ ቁጥር 2 On 3 John verse 2, ዮሐንስ ሲጸልይ እንደዚህ ብሎ ጸለየ፣ and John prayed like this, ወዳጄ ሆይ and my friend, በነፍስህ እንደሚከናወንልህ I wish above all things የነፍስ ክንውን የሚባል አለ። there is a prosperity of the soul. የነፍስ ብልጥግና የሚባል There አለ። is a prosperity of the soul, በእውቀት፣ በጥበብ፣ በማስተዋል in ባለጠጋ health, in መሆን። wealth and understanding. ወዳጄ ሆይ በነፍስህ እንደሚከናወንልህ Beloved, I wish above all things በነገር ሁሉ that thou mayest prosper በነገር ሁሉ and እንዲከናወንልህ be in health. በነገር ሁሉ ውስጥ In everything የመንግስቱ ሀብት አለ። there is kingdom wealth. በነገር ሁሉ ውስጥ In everything ብልጽግና አለ። there is prosperity. በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና In everything for you to prosper ጤናም እንዲኖርህ and for you to have ስለ አንተ health. ጸልያለሁ። And I pray for you. ዮሐንስ ለክንውን ሲጸልይ When John prayed for prosperity, በግምት
አይደለም የሚጸልየው He didn't pray through gusto. ለመጸለይም ብሎ አይደለም And የሚጸልየው he didn't pray for the sake of prayer. የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን ያውቃል He knows that's the will of God. ምክንያቱም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ First John chapter 4. ዮሐንስ ራሱ ጸሎት ሲያስተምረን And when John told us how በእርሱ to pray, ዘንድ ያለን ድፍረት ይነዋል this is the confidence we have in እንደ him. ፈቃዱ አንዳች ብንለምን And ይሰማናል if we pray anything according to his will, he እንዲሰማን shall hear ብናውቅ us. ደግሞ እንደተቀበለ And he has እናውቃለን heard us, we know it has been ያም done. ማለት That means ስለ ብልጽግና ስለ according to መከናወን prosperity, ስለ for መሻሻል prosperity, for everything መጸለይ increase. ለዮሐንስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው John knows that's the will of God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ጳውሎስ በተመሳሳይ ይናገራል Paul speaking. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 1 Corinthians chapter 1 and verse 5. እንዲህ ይላል And he says, ለክርስቶስ መመስከሬ witnessing for the Christ በእናንተ ዘንድ እንደጸና and rich in him በነገር ሁሉ in everything በቃልም ሁሉ and through every word በእውቀትም ሁሉ and through every testimony በጥበብም ሁሉ through every knowledge. ባለጠጎች እንድትሆኑ ተደርጋችኋል ይላል እስቲ አሜን Someone shout amen. አንድ መልካም ዜና I ልንገራችሁ have a good news for you. የኢየሱስ ክርስቶስ የመዋጀት ሥራ The redeeming work of Jesus Christ. ለመንግስተ ሰማይ ብቻ ሳይሆን ለመንግስተ ምድርም ነው It's not only for heaven, it's also for earth. ኢየሱስ የዋጀን Jesus redeemed us ሊመጣ ካለው ጋነም ብቻ ሊያድነን not አይደለም only from the hell that's coming up, ከዚህም ዓለም ጋነም ነው but from the hell on this earth, ከውድቀት from failure, ከአፍረት from shame, ከድህነት from poverty, ከመሸማቀቅ and from shame. ሊያድነንም ነው የዋጀን He redeemed us from that too. ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 Galatians chapter 1 verse ይህን 3. ቃል በጥንቃቄ ስሙ Listen to this verse እንዲህ very well. ይላል It says, ክፉ ከሆነው ከዚህ ዓለም ያድነን ዘንድ who gave us from all sins, ክፉ ከሆነው ከዚህ ዓለም ያድነን that he ዘንድ may deliver us from this ሊመጣ present evil ካለው world, ጋነም ብቻ አይደለም according to the will of ክፉ God, ከሆነው ከዚህ ዓለም ያድነን from ዘንድ the present evil, እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ according to the will of God our ራሱን Father, አሳልፎ ሰጠ ይላል who gave himself up for ኢየሱስ us. ራሱን አሳልፎ የሰጠው Jesus gave out ሊመጣ himself, ካለው ጋነም ብቻ ሊያድነን not ሳይሆን only from the coming of ከዚህ sin, ዓለምም እጦት ድህነት ባርነትም ነፃ from ሊያወጣን poverty, shame, and servanthood of this world. ዛሬ ምሽት ለአንድ ሰው And for this night today, ከድህነት ጋር from poverty, ለዘላለም for the last መፋታት time, ይሆናል you shall be divorced. በኢየሱስ ስም ፍቺ ይሆናል You shall be divorced. በኢየሱስ ስም ፍቺ You ይሆናል shall be divorced. የሚያምን ከዚህ በላይ እስቲ If you አሜን believe it, shout amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. የመንግስቱን ሀብት ለመደሰት To enjoy the kingdom wealth, ዋነኛው መጠይቅ the biggest requirement, ይሄ በመዋጀት ክፍት የሆነውን ማለት ነው the one that is open to us through redemption, የመንግስቱን ሀብት ለመደሰት to enjoy this covenant wealth, ዋነኛው መጠይቅ the primary requirement እግዚአብሔርን በገንዘባችን is serving the Lord በሀብታችን with our money ማገልገል and ነው with our substance. እግዚአብሔርን ስናገለግለው When we serve the Lord, እሱ በፍላጎታችን ያገለግለናል He serves us in our needs. በገንዘባችን በሀብታችን እግዚአብሔርን ማገልገል Serving the Lord in our money and our substance. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሐጌ ምዕራፍ 1 Haggai chapter 1 ቁጥር 4 ላይ and verse 4, መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር the Bible speaking, ቤቴ ፈርሶ while my house was destroyed, እናንተ በተሸለሙ ቤት የምትኖሩበት ጊዜው ነውና አለ you dwell in sealed houses, and this is the waste. ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ And make your heart before your road. አስተውሉ Be wise. ወደ እኔ Consider your መንገድ ways. ተመለሱ Come back to my ways. ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ Make your heart upon your ways. ቤቴ ፈርሶ When my house was destroyed, እናንተ በተሸለሙ ቤቶች የምትኖሩበት ጊዜ ነውና is it time for you to dwell in sealed ቁጥር houses? 8 ላይ ሲናገር And on verse 8, ወደ ተራራ ውጡ go up to the mountain ነጋዴ ከሆናችሁ and bring wood ወደ ንግዳችሁ ሂዱ and build a house. ሰራተኞች ከሆናችሁ And if you have work, ወደ ስራችሁ ውጡ go to wherever you ወደ are. ተራራ ውጡ Go to the mountain እንጨትን ልቀሙ and bring wood. ያም ማለት አትርፉ That means make profits. ባገኛችሁ ትርፍ And from that profits, ኑና come ቤቴን ስሩ and build my house. እኔም በሱ ደስ ይለኛል And I'll rejoice in it. በሱም እመሰገናለሁ And I'll be glorified. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. በገንዘባችን በሀብታችን እግዚአብሔርን ማገልገል Serving the Lord through our money and substance. ደግሜ ልናገር And I say it again. በገንዘባችን እግዚአብሔርን ስናገለግል When we serve the Lord through our money, እሱ ደግሞ በፍላጎታችን and He ያገለግለናል serves us in our needs. ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ Luke chapter 7. ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 On ላይ Luke chapter 7, አንድ ታሪክ አለ there's a story ከቁጥር 2 ጀምሮ from verse 2. መቶ አለቃ ነው As a centurion, ባሪያው ታሟል and his servant was ኢየሱስ sick. እንዲፈውስለት ለመነው And he asked Jesus to save him. በጊዜው የነበሩ And the people around him, የሃይማኖት አባቶች the people, religious ወደ people, ኢየሱስ መጡና they came to Jesus የዚሁን ሰው ጥያቄ ወደ ኢየሱስ አቀረቡ and they told the request for this ልትረዳው person. ይገባሃል አሉት And they said, you have to help ጌታ him. ሆይ ልትረዳው ይገባሃል They said, Jesus, you have to help በሁለት him. ምክንያት
For two reasons. አንደኛ ህዝቡን ይወዳል The ሰው first reason, he has helped the people. ሁለተኛ የምናመልክበትን ምኩራብ And ሰርቶልናል he has also built the synagogue ስለዚህ we ልትረዳው serve. ይገባል ሲሉ ኢየሱስን And ጠየቁት they asked Jesus, you have to help me. ኢየሱስም And Jesus said, ቃላቸውን ከሰማ በኋላ after he heard what they said, ልጁን ፈወሰ he healed the person. ዛሬ አውጃለሁ I decree today, በዚህ ወር መፈወስ ያለበት ህይወታችሁ ጉዳይ ሁሉ every በእርግጥም dimension of your life that ይፈወሳል needs healing, it will be healed. በእርግጥም He ይፈወሳል shall be healed indeed. ህዝቡን ይወዳል አሉ And they said he loves the people. የምናመልክበትን ምኩራብ And he ሰርቶልናል has also built the synagogue we ስለዚህ serve in. ልትረዳው ይገባል So you have to help him. እግዚአብሔርን በገንዘቡ የሚያገለግል ሰው Someone that serves the Lord with his money, ከእግዚአብሔር መለኮታዊ እርዳታ አይተላለፍም he shall not miss us through God's backing. እግዚአብሔርን በገንዘባችን ማገልገል Serving the Lord through our money, እግዚአብሔርን በሀብታችን ማገልገል serving the Lord through our wealth. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ነገር ግን But ስጦታችን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲኖረው for our gift to be accepted before the Lord, ያሉ መጠይቆች አሉ there are requirements. ሁለት መጠይቆችን ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን We'll look at two requirements from the Bible. የመጀመሪያው መጠይቅ The first requirement, ጥበብ ነው wisdom. ጥበብ Wisdom. ጥበብ ሁል ጊዜ አማኞችን ወደ በረከት ወደ መንግስቱ ብልጥግና ትመራለች Wisdom leads believers into kingdom wealth. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ጥበብ Wisdom. ጥበብ የሀገር ልብስ አይደለም Wisdom is not cultural clothing. ጥበብ ወደ መንግስቱ ሀብት ታስገባለች Wisdom takes you into covenant wealth. ምሳሌ ምዕራፍ 3 Proverbs chapter 3, ከቁጥር 13 እስከ from 16 verse 13 to 16. እኔ መሃል ላይ ላንብበው Let me start from the middle. ጥበብ ከቀይ ዕንቁ ትበልጣለች Wisdom is precious than rubies, የከበረ ነገርም ሁሉ and አይተካከላትም all things that cannot desire are not to be compared to her. በግራዋ ረጅም ዘመን Length of the days in her right hand, በቀኟ ደግሞ ክብርና and in her ባለጠግነት left hand አለ ይላል። riches and honor. በቀኟ ረጅም ዘመን In her right hand length of በግራዋ days, ደግሞ and in her ክብርና left hand ባለጠግነት riches አለ and honor. ጥበብ ባለበት When there is wisdom, ሁል ጊዜ ብልጥግና አለ there is riches. ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 On Proverbs chapter 4 verse 7. ጥበብ አይነተኛ ነገር ናትና ጥበብን አገኝ Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. ጥበብ አይነተኛ ነገር ናትና ጥበብን አገኝ Wisdom is the principal thing, therefore get ከሀብትህ wisdom. ሁሉ ማስተዋልን አትርፍ With all thy getting and get ጥበብንም understanding, ከፍ ከፍ አድርጋት and exalt her, እሷም ከፍ ከፍ and she ታደርጋለች shall promote thee. ብታቅፋት She shall bring thee to honor ብትሞላት when they are እሷም pressed, ደግሞ ታከብራለች and it shall be honor ጥበብ you. አይነተኛ ነገር ናት Wisdom is a principal thing. ጥበብን አገኝ Get wisdom. ጥበብ ምንድን ነው What is wisdom? ጥበብ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ማድረግ ነው Wisdom is listening to the word and putting it into action. ጥበብ ምንድን ነው What is wisdom? እውቀትን የመተግበር ችሎታ ነው It is the ability to perform knowledge. ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 On Matthew chapter 7 verse 24. ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 Matthew chapter 7 verse 24. ይህም ቃሌን ሰምቶ የሚያስተውለው ሰው And he that listens to my word and does it, ቤቱን በአለት ላይ የሰራ I like him unto a wise man, ጠቢብን ሰው ይመስላል which built his house upon a ወይም rock. ልባም ሰው ይመስላል Wise man. ጥበብ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ማድረግ ነው Wisdom is listening to the word of God and መዝሙር doing it. 112 ከ1 እስከ 3 Psalm 112 1 to 3. እግዚአብሔርን የሚፈራ He that fears the Lord ፈቃዱንም and he የሚያደርግ does his will. የሚያደርግ የሚለውን ያስምሩበት Underline that that's his will. እግዚአብሔርን የሚፈራ He that fears the Lord, ፈቃዱንም የሚያደርግ ሰው ምስጉን ነው that lets greatly in his ዘሩ conduct. በምድር ላይ ኃያል ይሆናል His seed shall be mighty upon የቅኖች us. ትውልድ The ትባረካለች generation of the upright shall be ክብርና blessed. ባለጠግነትን Wealth በቤቱ and ነው riches shall be in his house. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ጥበብ ያወቅነውን ዕውቀት በትክክል በተግባር ላይ የማዋል ችሎታ ነው Wisdom is the ability to put into action the right way of the right truth. የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የማያደርግ ሰው He that does listen to the word and does not do it ሐሰተኛ ተማሪ ነው is a wrong kind of ብዙ ጊዜ person. የምናውቀው ሐሰተኛ ተማሪ ነው We only know false teachers. የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የማያደርግ ሰው He that does not do whatever he has heard from the ሐሰተኛ Lord ተማሪ ነው is a false student. ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 21 እስከ 25 James chapter 1 verse 2 ይህም 25. ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው And he that hears my word and does not ያዕቆብ do ምዕራፍ it. 1 ቁጥር 21 James chapter 1 verse ቃሉን 21. የምታደርጉ ሁኑ እንጂ Be doers of the word ራሳችሁን እያሳታችሁ but not deceiving yourselves. ራሳችሁን እያሳታችሁ Deceiving yourselves. የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ Be not only hearers of the የእግዚአብሔርን word. ቃል የሚሰማ He that hears the word ነገር ግን የማያደርግ ሰው and is not a doer. የተፈጥሮ ፊቱን በመስታወት የሚያይ ሰውን He is ይመስላል like unto a man beholding his ፊቱንም face in a glass. ተመልክቶ ይወጣል He beholds his face በኋላ ምን እንደሆነ ይረሳዋል and goes his way. ነገር And so ግን he forgets his ፍጹሙን manner የእግዚአብሔር of ሕግ purpose. ተመልክቶ
And he that looks at the perfect law of the Lord and ስራንም continues therein, የሚሰራበት እንጂ የሚረሳ ያልሆነ he being not forgetful ያ in ሰው the በስራ ሁሉ የተባረከ he ይሆናል። shall be blessed in his deed. በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል In Jesus' እየሰማችሁ name, as you're listening to this ቃሉን word, ማድረግ የምትችሉበት የእግዚአብሔር ጸጋ receive grace ይለቀቅላችሁ። to perform it. የእግዚአብሔር ጸጋ receive grace to ይለቀቅላችሁ። put it into action. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ለምሳሌ For example, ሉቃስ 6:38 on Luke chapter 6 verse 38, ሁላችንም ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል we እናውቃለን። know this place ስጡ of the word. ይሰጣቸዋል፣ Give and shall be በምትሰፍሩት given to መስፈሪያ you. በዛው Good ይሰፈርላችኋል። measure, pressed down and የተጨቆነ shaken together, የተነቀነቀ people shall የተትረፈረፈ bring unto your bosom. መስፈሪያ በእጆቻችሁ ይሰጧቸው፣ በእጆቻችሁ They shall ይሰጧቸው። bring unto your bosom. ይህን ጥቅስ ማወቅ አንድ ነገር ነው፣ It is one thing knowing this verse, ማድረግ ግን ጥበብ ነው። and doing it is of wisdom. የእግዚአብሔር ቃል ሰምተን ስናደርግ ያ ነው ጥበብ። When we listen to the word and perform it, that's wisdom. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሁለተኛ Second, ዘራችን ምላሽን እንዲያመጣ for our seed to have a ሁለተኛው response. መጠይቅ The second requirement በደስታ መስጠት፣ is giving cheerfully. በደስታ መስጠት፣ Giving cheerfully. በደስታ መስጠት። Giving cheerfully. ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር Deuteronomy 47 chapter 28 verse 47. ሁሉን አብዝቶ ስለሰጠህ ይላል። For he has given you everything abundantly. አምላክ እግዚአብሔርን በፍስሐና በሐሴት አላገለገልክምና Because thou hast not served the Lord with thy God with joyfulness. በፍስሐ በሐሴት በደስታ መስጠት Giving with gladness of heart. ከሰጠን በኋላ After he has given, after I have ከብራችን given, ጋር ልባችን አብሮ መሄድ our የለበትም። heart should not go with our money. በደስታ በመለቀቅ መስጠት። We have to give joyfully. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 On 2 Corinthians chapter 9 verse እግዚአብሔር 7. በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። The Lord loves the cheerful giver. በሐዘን ወይም በግዴታ አይደለም፣ It is not by force or through grievance. በደስታ መስጠት። Giving joyfully. ይህን ነጥብ እንመልከት። Let's look at this point. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የመንግስቱ ሀብት ጠላቶች ምንድን ናቸው? What are the enemies of kingdom wealth? ጥቃቅን ቀበሮችን ዛሬ ምሽት እንገላለን። We will kill the little foxes. መኃልየ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 2 ቁጥር On 15 Songs of Solomon chapter 2 verse የወይናችንን 15. ስፍራ የሚያጠፉትን ጥቃቅን ቀበሮች ያዙልኝ ይላል። Tend to the little foxes that are destroying our vein. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመንግስቱ ሀብት ጠላቶች What are the enemies of the kingdom wealth? አንደኛው The first one መዘግየት፣ is delay. ሲሞላልኝ እሰጣለሁ፣ Saying, I will give when I have enough. ሲያትረፈርፈኝ እሰጣለሁ፣ I will give when I have abundance. ሳድግ እሰጣለሁ። I will give when I grow. ይህን እውነት ልንገራችሁ፣ Let me tell you this truth. በጥቂቱ መስጠት ካልቻላችሁ If you cannot give in the small things, ሲበዛ አትገኙም። you will not be found when it's big. ታማኝነታችን የሚለካው Our faithfulness is tested አሁን ካለንበት ነው። from wherever we are now. መስጠት ካለባችሁ If you have to give, አሁን ካላችሁበት ጀምሩ። start wherever you are now. አሁን ካላችሁበት ጀምሩ። Start where you are now. ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 42፣ Matthew chapter 7 verse 42. ማቴዎስ 12 ቁጥር 42 Matthew chapter 12 verse ያቺ 42. መበለት That መስጠትን ካላት ጀመረች። she started giving from whatever she ሁለት had. ዲናር ሰጠች። She gave 2 coins. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ካላችሁ ጀምሮ፣ Start from whatever you have. ከጥቂቱ ጀምሩ። Start from the small. ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 Genesis chapter 13 verse 14. እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለት። The Lord revealed himself unto አሁን Abraham. ካለህበት Go, አይኖችን አንስተህ go and look from wherever you አሁን are. ካለህበት From wherever you are. አሁን ካለህበት From where you are now. አሁን ካላችሁበት ስጡ። From wherever you are now. አሁን ካላችሁ ችሎታ ስጡ። From whatever skill you አሁን have now. በጥቂቱ ጀምሩ። Give it now. እግዚአብሔር Start ለብዙ now. በኢየሱስ ስም And the ያደርጋችኋል። Lord will make you for many. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አሁን ካለን መስጠት። We have to start from what we have. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሁለተኛ Second, የመንግስቱ ሀብት ጠላቶች፣ enemies of kingdom wealth. ሁለተኛ Second, ለመስጠት ስትነሱ አሁን ያለውን ሁኔታ አትመልከቱ። don't look at the circumstances when you are about to give. የምድሪቱን የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ Not the country's economy. በቅርብም በሩቅም የሚሰማውን ነገር Every rumor that's heard around. እሱን አታስተውሉ። Don't look at it. እግዚአብሔር ከሁኔታዎች በላይ ነው። The Lord is above situations. እግዚአብሔር ከሁኔታዎች በላይ ነው። God is above situations. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አብርሃም በነበረበት ዘመን In the time of Abraham, ታላቅ ረሃብ ነበር። there was a great famine. ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 Genesis chapter 12 verse 10. ታላቅ ረሃብ ነበር። There was a great famine. ነገር ግን ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ከ1 እስከ 3 ላይ But on Genesis chapter 13 verse 1 to 3, በረሃቡ መካከል and in that famine, እግዚአብሔርም አብርሃምን and the Lord በወርቅ በብር በግመሎች ሁሉ ባረከው ይላል። blessed Abraham with every rich cattle and silver and gold. የተባረከ ሆነ። He was blessed in everything. የተባረከ He ሆነ። was blessed. ሁለተኛው ምሳሌያችን Our second ይስሐቅን ተመልከቱ። example is Isaac.
በይስሐቅ ዘመን የነበረው ረሃብ The famine in the time of Isaac ቀድሞ ከአብርሃም ዘመን ከነበረው ባህል ረሃብ የጠነከረ ረሃብ ነበር። was worse than the famine that was in the time of Abraham. ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ከ1 እስከ On 3 Genesis chapter 26 verse 1 to 3. ይስሐቅም ወደ ግብጽ ለመውረድ ተነሳ። And Isaac wanted to go down to Egypt. እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ And the Lord spoke to him. በዚያው ምድር ተቀመጥ። Stay in that land. ምክንያቱም And ያንተ በረከት የተያዘው ከምድሪቱ ጋር አይደለም፣ because your blessing is not with the place. ከኔ ጋር ነው። It is with me. በዚያው ምድር ተቀመጥ። Stay in that land. ቁጥር 12 ላይ And on verse 12. ይስሐቅም በዚያው ምድር ላይ ዘርን ዘራ፣ And Isaac sowed in that መቶ land እጥፍም አጨደ። and received in the same year 100-fold. የፍልስጤምም ሰዎች ቀኑበት። And the people of እዚች Palestine ምድር ላይ ምን envied him. ያህል ሰዎች እንደወደቁ አላውቅም፣ I don't know how many people ምን have ያህል faced in this ሰዎች world. እንዳለቀሱ I don't አላውቅም። know how many people have cried እናንተ on ግን this earth. በእግዚአብሔር እርዳታ ትለመልማላችሁ። You shall flourish. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሶስተኛው ምሳሌያችን And our ያዕቆብ third ነው። example is Jacob. ያዕቆብ ነው። Jacob. በረሃብ ዘመን እግዚአብሔር አለመለመው። The Lord made him flourish in the time of famine. እንደዚህ ልበላችሁ፣ Let me say this to you. በመልካም ቀን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የምታደርጉት እያንዳንዱ አስተዋጽኦ Every contribution you make in the good times, በክፉ ቀን መልሶ ይከፍላቸዋል። it shall pay you back in the hard times. እያንዳንዱ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ በመልካም ቀን የምታደርጉት አስተዋጽኦ Every contribution you make in the time of good times በክፉ ቀን and the hard times, የእግዚአብሔርን እርዳታ በምትፈልጉበት ቀን when the time comes for you, you need the help በዚያን of the ቀን Lord. And ይመልስላቸዋል። on that day it shall answer for you. ሚልክያስ ምዕራፍ 3 Malachi chapter 3, ቁጥር 18 verse 18. እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። The people that fear the Lord discussed between them. እግዚአብሔር ሰማ፣ And the Lord heard them. አደመጠ። And he heard them. በፊቱም ደግሞ የመታሰቢያ መጽሐፍ ተጻፈ። And he wrote a writing of them on the እግዚአብሔርን book. አገልግል፣ Come serve the ለእግዚአብሔር Lord. እንስራ፣ Let's work before the ለእግዚአብሔር Lord. እንሩጥ። Let's run for the Lord. ሲነጋገሩ እግዚአብሔር ሰማ፣ And he heard them when they spoke about አደመጠ። this. He heard them. በፊቱም የመታሰቢያ መጽሐፍ ተጻፈ። And he wrote a book of remembrance. ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ And God said, ሰው የሚያገለግለውን ልጁን እንደሚምር እምራቸዋለሁ። I will have mercy upon you as the person that have mercy on his son. በኃጢአተኛውና በጻድቁ And I'll make a difference ለእግዚአብሔር በሚገዛውና በማይገዛው መካከል between the person that fears the Lord and serves him. ትለያላችሁ። And there shall be a there'll be a በመልካም ቀን difference. የምታደርጉት እያንዳንዱ በመንግስቱ ላይ አስተዋጽኦ Every contribution you're making in the kingdom in the good በክፉ times, ቀን መልሶ it ይከፍላችኋል። shall pay you back in the days of the hard ሚልክያስ times. ምዕራፍ 4 ከ1 እስከ 2 Malachi chapter 4 and እነሆ verse 3. እንደ ምድጃ እሳት የሚነድ ቀን ይመጣል It አለ። shall be a time where the earth is like a boiling oven, ትዕቢተኞችና ኃጢአትን የሚያደርጉ and those that perform evil, ገለባ ይሆናሉ። they shall be subdued. ያም ቀን እጅግ ያቃጥላቸዋል። And that they shall burn them, ስርና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም። and they shall not have anything ነገር left. ግን ስሜን ለምትፈሩት ለእናንተ የጽድቅ ፀሐይ But ትወጣላችኋለች፣ unto you that fear my name shall the Son of ፈውስም Righteousness arise, በክንፎቿ ውስጥ ይወጣል። and it shall be healing in his wings, እናንተም ትወጣላችሁ፣ and you shall go forth, እንደ ሰባም እንቦሳ and ትፈነጫላችሁ። grow up as calves of ይሄ the stone. ምስክርነት እያንዳንዳችሁ This ይሆናል። shall be your testimony in Jesus' name. እያንዳንዱ በመልካም ቀን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የምታደርጉት አስተዋጽኦ Every contribution you make in the good times, በክፉ ቀን ይመልስላችኋል። it shall pay you back in the hard ዛሬ times. ጸሎቴ ነው፣ This is my prayer today. ሰዎች ያላቸውን ነገር ሲሸጡ ትሰበስባላችሁ። You shall come and take whatever when people sell. ሰዎች ሲያጡ እናንተ ግን When ትለመልማላችሁ። people have lacking, you shall ፍላጎታችሁ flourish. ሲነሳሳ የእግዚአብሔር When መለኮት your lack አቅራቦት arises, the ይቀድማቸዋል። divine provision shall come. የሚያምን ሰው አለ ወይ? There's someone that ሰላችሁ believes. ቁሙና እግዚአብሔርን Jump ባርኩት። on your ሃሌሉያ! feet and thank the እግዚአብሔርን Lord. ባርኩት። ሃሌሉያ! Bless the Lord. አምናለሁ በሉት። Say, Father, አምናለሁ I በሉት። believe you. ለእግዚአብሔር ንገሩት። እጆቻችሁን Tell the Lord. አንሱና Lift አባቶ up your hands አመሰግንሃለሁ፣ and say, Father, I በሕይወቴ thank ላይ you ስላለ ዓላማ for አመሰግንሃለሁ። the plan you have in my life. I አባቶ thank you ልታለመልመኝ፣ for you ልታቀርብልኝ፣ for you to ይህን provide ቀን for me. ስለቀጠርክልኝ You have made this day. አመሰግንሃለሁ በሉት። I thank you. አክብሩት እግዚአብሔርን፣ Glorify him. አክብሩት እግዚአብሔርን፣ Glorify him. አድንቁት እግዚአብሔርን፣ Exalt አወድሱት him. Adore እግዚአብሔርን። him and praise him. ኢየሱስ ይባረክ፣ Glory to Jesus. ኢየሱስ ይባረክ። Jesus be blessed. ይህን ስናገር ስሙኝ። Listen to me when I say this. በማንጎ ጊዜ In the time for you to reap mango, ሁሉም ቦታ ላይ ማንጎ ነው። you shall see mango everywhere. በሙዝ ጊዜ In the time of bananas, ሁሉም ቦታ ላይ መንግዙ። bananas are everywhere. በአቮካዶ ጊዜ In the time of avocado, ሁሉም ደግሞ ቦታ ላይ አቮካዶ። it's everywhere. ይሄ ወር This time, የብልጽግና ጊዜ ነው። it's a time of prosperity. ስለዚህ እናገራለሁ፣ I speak to you. ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ብልጽግና ይሞላል። Your life shall be filled with the prosperity of the ማንኛውም Lord. በህይወታችሁ ላይ ያለ እጦትና እጥረት Any lack and need in your life በሙላት ይቀየራል። shall be changed with የሚያምን abundance. እጆቹን እያወዛወዘ እግዚአብሔር Lift your ይባርካል። hands and thank the Lord. እግዚአብሔርን ባርኩት፣ እግዚአብሔርን Bless the Lord አመስግኑት፣ and thank him. ጌታን አድንቁት፣ ጌታን አወድሱት፣ Glorify him, adore him. ስም ይባረክ በሉት። Say, Father, be blessed. ሃሌሉያ! Hallelujah. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus.
በዚህ ምሽት ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ if you have come for the first time this night, ጌታ ኢየሱስን የሕይወታችሁ ጌታ አድርጋችሁ መቀበል የምትፈልጉ you want to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, እህቶችና ወንድሞች ካላችሁ brothers and sisters, ልንቀበላችሁ we would like to welcome you. እንኳን ደህና መጣችሁ ልንል We would like to welcome you. እንፈልጋለን። We would like to welcome ምናልባት እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ such kind of people. ኢየሱስን መቀበል የምትፈልጉ Those ሰዎች of you want to receive your ዛሬ Jesus ምሽት as your personal የሰማችሁት Lord and የእግዚአብሔር Savior. ቃል በሕይወታችሁ ላይ እንዲሰራ የምትፈልጉ ሰዎች If you want the word that you heard to work in your life, ባላችሁበት ስፍራ እጆቻችሁን አሳዩ። lift up your hands wherever you are. ከእናንተ ጋር I እንጸልያለን። want to pray for you. ተጋብዛችሁ የመጣችሁ Those of you invited to this place, ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ እጃችሁን coming here አሳዩ። for the first time, please show us ኢየሱስ your hands. ይወዳችኋል። Jesus loves you. የተወደደው ሰዓት አሁን ነው። This is the sweet and የመዳንም beloved time, ቀን አሁን ነው። and this is the day of salvation. ካላችሁ እጆቻችሁን አሳዩ። If you are here, please show us your hands, ሁላችንም ለጌታ ክብር እንሰጠዋለን። and we give glory to the Lord. ብሔራዊ መጋቢያችንን And we receive ወደዚህ እንጋብዝ። our national pastor. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዚህ በላይ ለእግዚአብሔር ክብርን ስጡ። For ሃሌሉያ the glory of God, እግዚአብሔርን አክብሩት። glorify Him. አንድ ሰው በዚህ ምሽት ቃል መጥቶለት ከሆነ If someone has received a word today, ከዚህ በላይ ለጌታ ክብርን you could do ስጡት። better for the Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ የመንግስቱ ባለጠግነት ወይም ደግሞ የመንግስቱ ሀብት መሰረታዊ የሆኑ እውነቶችን መረዳት ያስፈልጋል። We have to understand the fundamentals of kingdom wealth. ያልተረዳነው እውነት Every truth that we have not understood, ልንጠቀምበት we አንችልም። cannot use it. የተረዳነውን ነው It's only the ones that we have መረዳት understood. ነው ወደ ድርጊት It's የሚቀየረው። understanding that makes it into action. መስማት አይደለም። It is not listening. ቅድም ሰምታችኋል። You have heard earlier. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በሰማነው አይደለም እግዚአብሔር ለማድረግ It is የሚንቀሳቀሰው። not through what we have heard that the Lord starts to ባመንነው perform. ነው። It's by what we have believed. እምነት ነው ድርጊትን የሚያመጣው። Faith brings action. ስለዚህ መረዳት So ያስፈልጋል። we have to understand. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ አዎ የጭንቅ ቀን አለ። Yes, there is a time of need. ሃሌሉያ። የጭንቅ ቀን አለ። There is a ያንን day of suffering. ማስቀረት አይቻልም። You cannot escape it, ነገር ግን ማምለጥ ግን but ይቻላል። you can escape. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የድቅድቅ ጨለማ ቀን መጥቷል አለ። There is a day of gross darkness. ይሄንን ይወገድ ማለት You አይቻልም። cannot force it to be ነገር destroyed, ግን ማምለጥ but you ይቻላል። can escape it. ዛሬ ጸሎቴ ይሄ This is ነው። my prayer today. በናዝሬቱ በኢየሱስ In ክርስቶስ Jesus' ስም name. በተረዳችሁት እውነት ለመስራት ጸጋ ተቀበሉ። Receive grace to work in the understanding you've got. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ When Jesus came to this world, ተልእኮውን ያውቃል። He knows His mission. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንድ ነገር እንድትረዱት እፈልጋለሁ። I want you to understand something. ለዚህ ተልእኮ For this commission, ብልጽግና prosperity, ማንዴት ነው። it's a mandate. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ብልጽግና ከእግዚአብሔር ለዚህ ተልእኮ የተሰጠ ነው። Prosperity is given onto this commission by የሆነ God. ስፍራ ላይ ኮፒ ያደረግነው It is አይደለም። not something we copied from somewhere. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። It's given from the Lord. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር ባሪያውን ወደ አሜሪካ ሲጓዙ When God's servant was on a journey to the US, ሌላ ተልእኮ ነበራቸው። he had another mission, ነገር ግን ተመለስ አላቸው። and he told them, go ሕዝቤን back ባለጠጋ and make my አደርጋለሁ። people rich. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ይሄ ተልእኮ ሕዝቡን ባለጠጋ ለማድረግ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። So this commission has received a mandate for prosperity for the ስለዚህ people. እዚህ ተልእኮ ውስጥ ሆናችሁ So in this commission, ድሃ መሆን you አትችሉም። cannot be poor. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. እዚህ ተልእኮ ውስጥ ሆናችሁ While you're in this commission, የሚባለውን እውነት ተረድታችሁ የምትተገብሩት if you ስለሆነ listen to the truth and perform it, እየተናገርኩ ያለሁት መፈክር ማሰማት I'm አይደለም። not saying just for the saying of saying. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ጊዜ አንድ ሰው At እኔ one time, ልታመም አልችልም አለ። He said, I cannot be sick. One person said he ልታመም cannot be አልችልም sick. እያለ ሲፎክር ነው። And he was saying he cannot be sick. በማግስቱ ሆስፒታል ተገኘ። And the next day he was in the hospital. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በተረዳነው እውነት ነው። It is by the truth we have understood. አሜን። ምን ባልነው እውነት? It's by the truth that we have በተረዳነው understood. እውነት እንጂ መፈክር It's በማሰማት not by አይደለም። just saying it as a slogan. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ዛሬ ጸሎቴ ነው። This is my prayer today. ይህን ስጋና ደም ስትካፈሉ As you take this communion, በተረዳችሁት እውነት ለመቆም ጸጋ ተቀበሉ። receive grace to stand in the truth that you've understood. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In Jesus' name. በተረዳችሁት እውነት ለመቆም ጸጋ ተቀበሉ። እጆቻችሁን ዘርጉና አሁን ጸልዩ። ሃሌሉያ ሌሪ ባህራ ላራባንዶስ Pray. ጄና ማሃዲያ ፕሮዴጌንዶስ ለራባሃዲያ ኩሪያ ማሳንት ኤሌቬዲጋንዶስ
ጄኔ ማሃዲያ ብሮዴኬ ዙዚያ ማሳንተ ኤሌቬዶኮቶሲያ ጸልዩ በተረዳነው እውነት ለመቆም የሆነ ጸጋን ተቀበሉ ሃሌሉያ ሊኮቶ ሴፓፓራንደ ኤሬዲጋንዶስ ጄነመኤዶስ ሴክራባአዶስ ሩዲያ ማስካናማ አዶስ ፕሌደጌንዶ ሩዲያ ፕራዳጋንዶስ ጄናማሃዲያ ፍሮኔሜኬቶሲያ ለኮቲያ ሙዛንተ ኤዜኬቶሲያ ፕራዳጋንዶስ የዘላለም አምላክና አባት ሆይ እናመሰግናለን Everlasting God and Father, we thank you. እግዚአብሔር ሆይ የንብስና ጽዋ የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም እንዲሆን We እንባርከዋለን consecrate this flesh and mean to be the flesh and blood of you. ከዚህ ሰዓት ጀምሮ From this moment onward, የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም እንዲሆን ቀደስ it ነው is consecrated to be the flesh and blood of እግዚአብሔር ሆይ Jesus ሕዝብ Christ. ይህን ሥጋና ደም When your ሲካፈሉ people take this, በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ in ክርስቶስ ስም Jesus' name, ከዚህ ሰዓት ጀምሮ from this moment on, በእያንዳንዳቸው ሕይወት ላይ ያለ የትኛውም ያለመረዳት ተግዳሮት every ignorance in everyone's life ከሕይወታቸው ላይ የተወገደ shall be ይሆን destroyed from their life. ለዘላለሙ ከሕይወታቸው Shall ላይ be destroyed የተወገደ from their ይሆን life forever. ይህን ሥጋና ደም When ሲካፈሉ they take this communion, በሰሙት እውነት ለመቆም ጸጋን በኢየሱስ ስም let them ተቀበሉ receive grace to stand on the truth they have. በጌታ በኢየሱስ ስም በሰማችሁት እውነት Jesus' መቆም name, ይሆንላችሁ you shall stand on the truth you have heard. በጌታ በኢየሱስ In ስም Jesus' name. በጌታ በኢየሱስ In ስም Jesus' name. የትኛውም የድህነት ቀንበር Every yoke of poverty ከዚህ ሥጋና ደም የተነሳ after this communion ከሕይወታቸው ላይ from your life ከትውልዳቸው from ላይ your generation በኢየsus ስም የተሰበረ shall be ይሆን destroyed. በኢየሱስ ስም In Jesus' የተሰበረ name it ይሆን shall be destroyed. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In Jesus' name. በቃል ኪዳኑ ለመስራት To work in the ጸጋን covenant. በኢየሱስ ስም ተቀበሉ Receive grace in Jesus' name. አባቶች ስም ይባረክ Father, let your name be blessed. አድርገህልናልና You have ተመስገን done well for us. We thank በጌታ you. በኢየሱስ ስም In Jesus' name. አሜን Amen. በእምነት እንወስደዋለን We take it by ሃሌሉያ faith.